Esto es Territorio Stranger. Bienvenidos amigos a Territorio Extraño. Bueno, nos hemos presentado ya antes. Well, you have introduced yourself one to each other. He's Carlos, I'm Roman, Virginia, and you're a master. He's Carlos, Roman, Virginia, and you're, of course, the master. I'm just a fan of horror like you. Soy un fan del terror como vosotros. I always see myself as a fan. I mean, I know my job is to be a creator, but if I wasn't a creator, I would still be a fan. So, for example, I make games that I want to play because they're not there. Dice, vale, sí, soy sobre todo, lo que soy es un fan como vosotros. Soy un fan y aunque estoy encantado de trabajar creando estos juegos, los creo porque yo mismo, aunque no fuese creador, seguiría siendo un fan. Y además, como fanático, creo juegos que a mí me gustaría jugar. That was actually... That's my first question, because, ¿por qué Chulú y qué te llevó a Lovecraft y a desarrollar el juego de rol de la llamada Chulú? Porque te faltaba algo, ¿no? Basically, they would like to know, why Chulú, why Lovecraft at the first time in the region? When I was 8 años, in my father's basement, he kept all his science fiction books, and I found a Lovecraft book from 1942. Pues la verdad es que cuando tenía 8 años, en el sótano de mi padre, que estaba lleno de libros de ciencia ficción, me encontré con un libro de Lovecraft. I read it. I'd never read anything like it. For the next 6 years, I kept looking for more books on Lovecraft, but it was impossible to find, or very difficult to find. In 1917, I was in New York City, and I went to a bookstore, and Ballantine had just released the new Lovecraft paperbacks, and I bought them all, and then I spent my New York vacation in my hotel room reading them. Pues y después me pasé los siguientes 6 años intentando encontrar más libros de Lovecraft, pero era realmente difícil dar con alguno de ellos. No tuve éxito hasta que en 1917, you said 1917? No, 1917. I was 17. Ah, you were 17. It was 1972. 72, okay, thank you. En 1972, cuando yo tenía 17 años, me fui a Nueva York para el Día de los Enamorados y allí en una librería encontré las nuevas ediciones en rústico de los libros de Lovecraft. Y luego me fui al hotel a leerlos. Then Lovecraft was very obscure and hard to find, so I spent 9 years looking for him. When Dungeons & Dragons was published in 1974, I was one of the early players of that game, and in 1980, I got in contact with Chaosium, and Greg Stafford asked me to write a horror game based on I had suggested a Lovecraft game, and he said we already have the rights to do a Lovecraft game. But at the time that I wrote Call of Cthulhu, everyone I knew who had heard about Lovecraft had heard about him because I had told them. Like, no one knew about Lovecraft. So I thought, I'll wait. No, it's okay. I thought that Call of Cthulhu would be an obscure cult game. It would sell a few thousand copies and I would enjoy it and it would go away. But instead, it inspired people to read Lovecraft, and the money from it helped fund Arkham House's
new editions of Lovecraft, and I meet so many people now that say they learned about Lovecraft from my game. I think that it's a combination of my game going through the gaming people and Stuart Gordon's movies, Reanimator, from going through the film nerds, and those two together, because I did mine first, but those two together made Lovecraft known. And now, of course, it's really easy to find Lovecraft, and he's popular. But I'm happy to have been a part of making that. I got an award from the Lovecraft Society for popularizing Lovecraft. It's a big statue of Lovecraft. Okay, that was a lot. Pues lo cierto es que nos habíamos quedado en que me había ido a Nueva York y que había estado leyendo en el hotel. La cuestión es que en aquel momento Lovecraft era algo oscuro, algo que no calaba, digamos, en la cultura pop, hasta que llegó Dragones y mazmorras. Con Dragones y mazmorras empezaron a popularizar otros juegos de rol y fue cuando entré en la empresa. Y digamos que me propusieron hacer el juego, pero me lo propusieron porque yo mismo había dicho que me gustaba Lovecraft y que me gustaba y que me gustaban las historias Lovecraftianas, y me dijeron, pues tenemos los derechos. Así que digamos como que me dieron el permiso para para escribir el juego de la llama de Cthulhu. Al principio pensé que la llamada de Cthulhu, como Lovecraft no era algo muy de nicho, no iba a vender más de 2000 copias y que iba a ser algo muy para auténticos frikis Lovecraftianos. Pero, sin embargo, me sorprendió que inspiró a muchos jugadores que se encontraron con el universo de Lovecraft a leer los libros. De hecho, los libros se reeditaron y mucha gente empezó a seguir leyendo las distintas historias de Lovecraft, se hizo bastante popular y creo que también fue una combinación con las películas que salieron también por aquella época, que los frikis del cine empezaron también a leer novelas de Lovecraft y los cuentos de Cthulhu. Entonces se convirtió en un fenómeno más pop. Y a mí me encanta decir que he podido formar parte de ello. De hecho, la Sociedad Lovecraft me regaló una estatua de Lovecraft. Me gustaría preguntar cuando te planteas hacer un juego de la obra de Lovecraft, ¿cómo traduces el tipo de terror que hace Lovecraft, de lo innombrable, a un juego, a nivel mecánico? Well, first, I knew it would have to be very different from any other role-playing game, because all other role-playing games, RuneQuest, Dungeons & Dragons, whatever, they all have, you go and you kill the monster, and then you get treasure and experience, and then you build up, and then you kill another monster, and then you build up, and you keep going through this cycle. And that it's a compelling cycle. But in a horror game, the weakest monster is as strong as you, because the weakest monster is a cultist, and the cultists have everything you have, plus they're better organized and more ruthless. So it couldn't just be about combat. So I had to think of what can you do besides combat, and I came up with you will investigate, you'll discover, you'll uncover clues, because as their placement. So instead of having a combat skill, you'll have like library search or sneak, and this was your big fight at the end of the story might be you're pouring cement down an old well, or you're running away from a monster. So that was the first thing, to change the game orientation. Obviously there can be combat, but combat is more an act of horror and scariness, like in a horror movie. I'm trying to follow horror movie ideas. The next thing was serendipitous, which is when, and I'll wait for you to do that, then I'll tell them about the serendipitous thing, because it's pretty great and it takes a little while.
Vale, pues lo primero es que es muy diferente a otros juegos de rol. Digamos que Dragones y Mazmorras, otros juegos de rol del momento, siempre tienen un orden cíclico en el que tú te empoderas dentro del juego, matas al jefe que te toca, te vuelves a empoderar, subes de nivel y así cíclicamente hasta que acabas con el monstruo más grande. Sin embargo, en el terror, yo lo que quise es que el jugador fuese débil, más débil que aquellos seres contra los que iba a luchar. Entonces, el jugador iba a tener las mismas armas, pero iban a estar peor organizadas o iban a tener menos nivel. Sin embargo, para conseguir ya no vencer al monstruo, sino a lo mejor correr o poder escapar, lo que tenía que hacer era investigar a lo largo del juego, ir a la biblioteca y hacer investigación, encontrar pistas a lo largo del juego. Me pareció más interesante que no tener combates activos como si fuese una película de terror tradicional. Y ahora vamos a hablar de las serendipias. In reading Lovecraft stories, the characters often see monsters and go insane, or they faint, or they panic. So I said this will be so I put the sanity rule in, and I thought it would be like an extra weapon of the monsters that sometimes happened. But then in my very first playthrough of the game with the sanity rules, we were playing the game. It was the Corbett House scenario, and the players were trying to summon the monster because they thought that was haunting the house. It wasn't, but that's what they thought. So the spell was summon malign thing from beyond. So they're trying to cast the spell, and I say there's a strange tearing noise in the air, and a claw comes through, and then I was amazed because one of the players said, "I'm hiding my eyes." And another player, "I'm going to the corner." Another player, "I'm running upstairs." And I realized at that moment that the sanity rules, and you would never see that in D&D. You have to see the monster. You want to know what's going on. But in Call of Cthulhu, they were afraid of the monster because just seeing it could cause trouble. And it made the characters act like they were afraid. And that's when I knew I was onto something, because the players were, I'm sure the players weren't afraid, but their characters were acting afraid, and that was a breakthrough. It never done before in role playing. I don't think. So I was onto something. I did not expect that, but I seized on it and said, "This is good. This is something new. This is what I want." Yeah. So. Pues lo que sucede es que normalmente los personajes en las historias de Cthulhu se presentan como seres perturbados que se vuelven locos o que entran en una crisis de pánico al encontrarse con los monstruos. Así que jugando con las reglas que yo había puesto, las reglas de gordura, se me ocurrió la idea de utilizarlas como una propia arma dentro del juego. Esto sucedió a raíz de la primera vez que jugamos al juego con estas reglas de gordura. Estábamos en el escenario de la casa Corbett, y dentro del escenario de la casa Corbett se suponía que había un monstruo, pero el monstruo realmente no estaba. Había una especie de hechizo que hacía parecer que había un monstruo en la casa. Así que fue raro porque se escuchaban sonidos misteriosos, el tic-tac del reloj, y de repente los jugadores decidieron que esos personajes no iban a enfrentarse a descubrir al monstruo, sino que ellos mismos se asustaron y por ende sus personajes en el juego se asustaron. Uno se intentó esconder, otro corrió a refugiarse en una esquina de la casa, otro subió escaleras arriba, y cuando vi esto y vi cómo los propios personajes reaccionaban como los humanos, asustados, en vez de afrontar el problema, pensé, esto es genial, va a ser algo, esto sí que es algo nuevo, es algo que nunca se había visto en rol.
So it was something new in role. It was something new, and so I think the combination of the mystery aspect and the sanity rules, which, as I said, it was fortunate I had those, combined to make the game a totally different role-playing experience, because it was contrarian. Every other role-playing game, you kill the monsters and get better. In Call of Cthulhu, you try to avoid the monsters. The game master is making you see the monsters, and you are getting worse. You know, so it violates all the normal rules. But as a result of this, if you want to play the game where you kill the monsters and get better and keep going up, then every other role-playing game does that. And you can play any of them. But if you want something that's not like any other role-playing game, only Call of Cthulhu does it. In fact, other horror role-playing games that came out, like Chill and Stalking the Night Fantastic, these games still had the same kill the monsters, get better thing. They weren't like Call of Cthulhu. They were trying to fix Call of Cthulhu by making it like the other games, and they eventually went away, because if you don't need to play the horror game to get that, but Call of Cthulhu had that. Another virtue was that because it was all about mystery and uncovering secrets, it was the expansions, the adventures became much more interesting to game masters, because it was useful. It was very handy to have a mystery already made. So our adventures sold very well and still do. In fact, I'm returning to Call of Cthulhu. Probably this fall or early next spring, I'm releasing the book Big C, which is a hardback 300-page full-color book. It's a whole campaign for Call of Cthulhu, set in the Pacific Northwest of America and in the modern days, with the enemy as the Cult of Cthulhu. And the Cult of Cthulhu is surprisingly rare in Call of Cthulhu Adventures. But this has it. Pues creo que la clave de este juego es la combinación entre el misterio y estas leyes de gordura. Es un juego muy diferente, como decía, a cualquier otra experiencia de juego de rol en el que, como ya dije, tienes que estar matando criaturas para mejorar. En la llamada de Cthulhu tienes que evitar enfrentarte a los monstruos, pero el máster del juego va a estar todo el rato poniéndotelos delante para que los veas, y vas a tener que violar estas reglas de matar al monstruo si quieres sobrevivir, vas a tener que huir. Esto es muy distinto, rompe, como digo, las reglas tradicionales de escalada en la que matas a los jefes para mejorar tus capacidades. Y lo interesante, una de las virtudes que creo que tiene el juego es la combinación entre los misterios y los secretos que esconde. Además, creo que las expansiones que hay del juego son muy útiles para, sobre todo, los máster a la hora de crear nuevas aventuras en los escenarios. Además, se han vendido muy bien. Por ejemplo, el de Aventureros, ¿puede ser? ¿Adventures? Sí. Vale, sí, como una expansión que se ha vendido muy bien. Vale. Hay más de 100 o 200 okay. módulos y adventures. Vale. Pues en esa las expansiones se han vendido muy bien, en concreto mencionaba esta, y además vamos a volver a la historia de la llamada de Cthulhu con un gran libro, el Big C, que tendrá 300 páginas y que tendrá una campaña completa que se desarrolla en el noroeste de Estados Unidos en el tiempo actual. The name of the book is going to be Big C. The title, I mean. Okay. Big C. Okay. It's a drug. I need now. It's a drug. Part of the adventure is you're finding out about a new drug being sold in the Pacific Northwest, and it cures all other drug addictions and gives you lucid dreaming, and it's being sold by the Cult of Cthulhu. Whoa. So, and people who take it get smarter and smarter. They get instructions in their dreams.
and you can guess from who. So that's the adventure. The final confrontation is in an unfinished super collider tunnels in Washington State. Wow. Vale, en esta la gran, no sé cómo lo van a traducir, me imagino que la gran visión o algo así podría ser, sí. ¿Vale? En esta gran visión, Big Z, lo que va a mover la mecánica va a ser una droga que va a desbancar a todas las drogas del Pacífico y que va a abolir los efectos de todas las drogas que la gente toma a cambio de darles lucidez en sus ensoñaciones. En las ensoñaciones en las que van a tener ciertas instrucciones, que ya os podéis imaginar de quién van a venir las instrucciones, de lo que van a tener que hacer, y la batalla final tiene lugar en un gran colector de aguas en los túneles. ¿Estás trabajando ahora en ello o está terminado? Is it done or are you still working on it? All done. Just finishing, illustrated, maps are done. It needs final editing, and then it will... Do we know the release date, approximately? Peterson Games has, over the last year, turned from a game publishing company into a game clinic, and so we're a design house. So our publishers are Quimbleys, and they're going to pick when to do it. Pues está terminado, a falta de ilustraciones y todo. Queda una última revisión final, una última edición, y digamos que bueno, no me ha dado fecha, porque lo he intentado. Of course, this may not translate in Spanish. So sorry. But that's where the name comes from. Okay. And you all know who Big C is. Tú sabes que eres una de las personas más influyentes en la literatura Lovecraftiana y que gracias al juego de rol has conseguido que mucha gente se acerque a la literatura. You know, you are one of the most influential voices in Lovecraftian literature nowadays, and that you have achieved that people get close to Lovecraft. No solo yes, and I'm very excited about that because it's great to have more people know about Lovecraft. Es una maravilla que cada vez más gente conozca Lovecraft. Sí, porque has influido en una generación de lectores y también escritores. You've been such an influence for our generation. I was lucky to be there at the start. I haven't written books, but I've written so much Lovecraft stuff that it kind of, hundreds of thousands of words on Lovecraft. But it humbles me. I'm like, wow, I got to be there at the start of this. Maybe someone else could have done it, but it happened to be me, so I'm very proud. And every time my wife sees a little Lovecraft toy like this, Wendy, did you see the cute little guy? That she wants to buy one and have a copy, and she's very proud of me too. And my grandchildren now, I have a granddaughter who loves playing Lovecraft with me, loves Call of Cthulhu. Let's see, I have pictures. Pues la verdad es que he tenido la grandísima suerte de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, de haber sido de los primeros lectores de Lovecraft, interesados en Lovecraft. She runs her own games. Oh, wonderful. Y he escrito mucho sobre Lovecraft, aunque no haya publicado ningún libro, cientos de miles de palabras habré escrito sobre las historias de Lovecraft. Pero humildemente he de decir que simplemente estaba ahí, pero otra persona podía haber logrado lo mismo que yo. Simplemente fui yo el que lo consiguió. Y mi mujer, que está aquí, está muy orgullosa y de hecho siempre que ve un pequeño juguetito que tiene que ver con Lovecraft o con Cthulhu, siempre lo compra. Así que es una maravilla. Y tengo una nieta también que juega a juegos de rol y que juega conmigo a la llamada de Cthulhu y además gana. Si es posible ganar, if it's possible to win. If it's possible to win the master. I mean, about your granddaughter. Oh,
Last question, because no queremos robarte mucho tiempo, sabemos que tienes otra entrevista ahora. Lo último que leí fue Petersen Abominations, las abominaciones de Petersen. Petersen Abominations. Yes, so these were adventures that I wrote for myself to run at game conventions. Yes. So they're really gory, because people expect that, and usually everyone has a chance of dying, and they're snappy and they're weird because I wanted something unusual, and I had built up a large number of these, and I couldn't use the old ones anymore because I played them at too many conventions. So I contacted Chaosium and said, "Do you want to publish these?" And they did. But those are all adventures I ran. Pues la verdad es que nacen de juegos que escribí para ir a convenciones, convenciones de juegos de rol y de juegos de mesa. Son muy gore, hay muchas muertes extrañas además, y contacté con la empresa para ver si les interesaba publicarlo, y la verdad es que sí, decidieron que querían publicarlo. But I have several more of those that I will probably publish them now. I think Big C will be either this fall or next spring. Además, tengo más para publicar y creo que La Gran Visión o Big C se publicará o este otoño o la próxima primavera. We're following it with the Book of the Shambler. Con el libro de la cámara. Shambler. And then the first half of it is more information about dimensional shamblers. Where they come from, what they do, how they function, how they feed. And then the second half is 3 adventures with shamblers. Vale, el primero sobre los shamblers. Shambler, S-H-A... Shambler, vale. Se publicará como un libro en 2 tomos. El primero sobre cómo se alimentan, sobre qué son, como más sobre exactamente cómo funcionan estos personajes. Y en la segunda parte va a ser sobre 3 historias, o sea, 3 campañas para jugar. And we will follow that. We'll also have a book of the hunter, which is the book of the hunting horror, and other adventures, and we'll keep doing 3 or 4 of these a year from now on. I think he is probably looking for me. Yeah, we have another interview. But it's great to meet you. If you see me at the convention, so much. Come on by. We'll talk. We can take a picture with you. Yes. See. Just also, what's your favorite? ¿Cuál es tu aventura favorita? Your favorite campaign? My favorite campaign? Yours. Oh, Shadows of the Oxaloth, the first one we ever did. Of course, it has to be the first one, of course. I think that might be the first campaign, or if at least one of the first campaigns for any role-playing game. Dungeons & Dragons didn't have campaigns then. It's true. You know, it's true. I'm not sure if Borderlands for RuneQuest or Shadows of the Oxaloth came first, but they were very close in time. So. Thank you so much.